Assalamualaikum. See you in the DK video 0243 Engineering Materials Unit 6 Polymer Ceramic and Composite. Okay, this is the video will discuss about the polymer, ceramic and composite or others material selain daripada logam yang kita dah bincangkan terdahulu. Okay, this is the contents. We go for the introductions of the polymer, ceramic and composite, and also followed by the general characteristic of the polymer, ceramic and composite. So for the learning objective at the end of the lesson, students should be able to define polymer, ceramic and composite. At least you can talk about the polymer. You can tell us what is the polymer, ceramic and composite, and discuss general characteristic of polymer, ceramic and composite. Okay, first thing first, kita kata kat the polymer first. So this is the kita kata a note about of the polymer. So what is the polymer? Polymer from the Greek word meaning poly, many, merge to part. Okay, so maksudnya banyak part. Macam gitu. Okay, dia disebut sebagai macromolecules because of it terdiri, consists of the banyak merge, okay, dengan combination, dengan menggunakan kita kata binding jenis covalent binding lah ataupun covalent bond. So if look at here, there are a large number of repeating units called as a merge lah, and the merge is the identical structure which is terdiri daripada combination of carbon dan juga hydrogen. Okay, so the process of formation of polymers from reactive simple molecules known as the polymerization. This is the pemprosesan, nama pemprosesan yang diberikan untuk menghasilkan those merge. And satu merge disebut sebagai monomers. Okay, so basically ingat dalam kepala nak hasilkan polimer awak perlu ada at least kurang-kurangnya carbon dan hydrogen. Okay, so those repetition of the carbon dan juga hydrogen tadi, those combination of carbon dan hydrogen menghasilkan merge. Okay, and then kemudiannya the repetition of the merge menghasilkan polymers called as a polymer lah. Okay, the number of such repeating number present in the structure of each polymer called sebagai degree of polymerization, DP, and they are utilized to determine the molecular weight of the polymer. Okay, and up based on the formula of molecular weight of the polymer sama dengan molecular mass of the repeating unit kali dengan degree of polymerization. Tapi kita tak akan pergi sampai tahap calculation lah. Just saya nak mention kat sini saja. So if look at here, this is the polymer chain. So you ada dalam bentuk linear, you ada dalam bentuk branches macam ni, you ada dalam bentuk cross link, you ada dalam network. Okay, simple set. Kalau yang boleh recycle, yang linear one. Okay, kalau dah ada dalam bentuk cross link ni, this one is called as a dalam kategori polymer yang tak boleh recycle. Okay, biasanya thermoset over here. Okay, kalau you cakap tentang what we call it, saya daripada thermoset, betul lah, thermoset over here yang cross link tadi, dia ada one called as a linear. Nanti kita akan tengok dia punya jenis polymer. So it is not simple in the case of polymer where more than one repeating units are there. Okay, in such case the molecular weight of the polymer is obtained by summing up the molecular weight of the segment for each repeating unit by using the corresponding degree of polymerization and molecular weight of that repeating unit. Okay, kalau dekat university you can study for polymer untuk satu semester, polymer saja in one semester. Kalau you buat PhD, banyak lagi you boleh study about the polymer. Okay, I think cukup untuk kita nak sebab kita tak perlu pergi sampai calculation je. Just nak cerita kat awak, especially dari segi dia punya structure, basic structure. Okay, what made the polymer still relevant to today? Okay, what made the polymer ni macam kompetitif lah, because still kompetitif kalau kita compare among the logam dan juga ceramic and also composite nowadays. So because of versatile with respect to feedstock. Okay, versatile with respect to the properties. So you ada soft, you ada hard polymer.
So ease of processing and fabrication. Ya, secara generalnya kalau segi macam mana kita nak tukar material into produk, polimer yang paling senang lah in order nak processing. Okay, so ease of processing. And then kita ada high speed of mass production. Kita boleh menghasilkan production yang banyak menggunakan barang polimer ni. Wide range of color ability, macam-macam color ada. So you just need to tambah pewarna saja. You get wide range of color over here. Low overall cost, light in weight. Okay, that is the kelebihan polimer. Selain daripada kita kata polimer banyak digunakan sebagai noise reduction, polimer banyak digunakan sebagai insulator kan. Okay, so over here we got 3 jenis polimer. Saya terlupa perkataan termoplastik tadi. Okay, so yang boleh recycle termoplastik, yang tak boleh recycle thermoset. Yang tu memang sangat jelas. Kalau elastomer ni berdepend, sebab elastomer having those particular mix of the thermoplastik dan juga elastomer macam gitu. Okay, so kalau thermoplastik biasanya dia punya structure-nya dalam bentuk linear. Yang tadi kita tengok tadi linear tadi. Long chain of linear. Okay, and then kemudiannya menyebabkan material can be heated and cooled without substantially alter this linear structure. Sebab itulah boleh di recycle few time. Okay, selepas guna ambil balik, meremap balik, leburkan semula and buat produk balik. Tak ada masalah. Okay, itu adalah thermoplastik. Okay, kalau thermoset pula, okay, the molecules transfer into the rigid 3D rigid dimensional network structure on cooling form. Maksudnya bila dia panaskan, okay, so dia dah actually masa panaskan tu dia punya structure tu macam thermoplastik, tapi bila disejukkan it change into the 3D. Itu yang menyebabkan, okay, bila you nak panaskan kali kedua dia tak boleh dah, dia tak boleh kembali kepada linear balik. Okay, so dia dah jadi bentuk 3D, lebih complicated. Jadi this is the types yang kalau you tanam sekalipun, okay, bertahun you korek balik, you akan dapat balik, what we call it, benda tu takkan terbiodegradasi. I mean that tidak boleh dihuraikan. Sebab tu nowadays kita banyak konsep kita kata kempen untuk tak guna plastik ni, sebab jenis thermoset ni memang tidak boleh terbiodegradasi. There are no such kita kata method in order untuk kita hapuskan dia. Itu adalah di kelemahan utama thermosetting. Tapi tak boleh tak guna, sebab ada produk yang memerlukan this thermoset as a kadang-kadang jadi casing for the between the kita kata part elektrik lah, in order untuk kita buat bekerja bertindak sebagai insulator. Jadi nak hapuskan dia tu dah tak boleh. Tetapi mungkin kita boleh adjust so that dia punya sifat tidak terbiodegradasi ni boleh kita kurangkan. Yang tu sebab kita go study and then kemudian kita tukar kepada konsep of what we call it combine with the other materials so that dia jadi composite dan sebagainya lah. Yang tu because of kita nak kurangkan of penggunaan thermoset ni sebenarnya. Okay, last but not least kita ada elastomer. Elastomer ni kalau awak tengok some sort of dia ada combination of thermoplastic and thermosetting. Dari segi sifatnya ada thermoplastik, ada thermoset. Dari segi ductility, dari segi dia punya what we call it keboleh bentukan dia dah jadi macam thermoplastik. Tapi dari segi mechanical properties yang lain tu dia jadi macam thermoset. Macam gitu. Okay, yang ni memang you need to understand lah. Okay, jenis dan juga dia punya general structure. Okay, this one dia membezakan di antara polymer dan other materials such as the polymer, composite, ceramic. Okay, the longevity of the non-biodegradable polymers is very high compared to metal and ceramic. Even though the strength properties of most of the polymer are much lower than metal and ceramic, but combined properties are better than metal ceramic. Kalau ikut dari segi strength, maksudnya memang rendah lah.
polimer ni compare dengan metal and ceramic. Tetapi bila ada combination of, maksudnya properties yang lain, biasanya what we call it single properties dia kalah, tapi combination properties dia menang. Itu kelebihan of the polymer lah. The most significant difference come from their weight difference. Okay, weight memang generally if you compare kumpulan material yang kita ada, polymer, logam, ceramik, obviously polymer ni yang paling ringan lah. And then the presence of different functionality and adequate solubility in different media make the polymer easily kita mudah untuk kita modify to get different sets of properties. As already stated, the feedstock of any polymer offer a wide range of choice, which is not true for the metal and ceramic. Which is ceramic memang tak boleh offer untuk kita combine the feedstock dan sebagainya. Tapi kalau polymer ni you boleh combine and you boleh pergi lebih kreatif in order untuk kita hasilkan dia punya feedstock. Okay. Dari segi kategori, classification kategori ni dia berdasarkan pada source, sumber, mode of formation, main chemical linkage, structure, thermal response, nature of monomer dan juga strength and physical properties. Okay, habis tentang polymer. Tapi untuk you guys, enough for you to understand what is polymer, the general characteristic of the polymer and also types of the polymer. Okay, now we go for the ceramic. Okay, ceramic is inorganic, non-metallic material which are processed and may be used at high temperature. Okay, they consist of mainly of silicon chemically combined with the non-metallic elements such as oxygen, silicon plus oxygen, carbon and nitrogen. Kalau polymer tadi, carbon campur hidrogen. Ada sedikit bahan kimianya lah. Okay. Contoh kita ada cement, kita ada glasses, refractory and abrasive. Okay, type of ceramic. Kalau kita ada kat sini, kita ada crystalline, amorphous and bonded ceramic. Dari segi crystalline ceramic ni, dia banyak digunakan untuk cutting tool and abrasive. Abrasive maksudnya apa? You punya grinder. Okay, that was called as abrasive particle. Okay, contohnya ada aluminium oxide, silicon carbide, itu semualah. And then maybe is in the single phase such as aluminum oxide yang saya sebut tadi, ataupun nama lainnya corundum, or mixture of the such compound, contoh seperti tantalum carbide dengan suhu dia sangat tinggi. You boleh tengok kat sini lah. So hardness of the ceramic very high, sama seperti diamond. Ni kelebihan ceramic lah. Dari segi hardness memang tinggi lah. Glass porcelain insulator are used untuk digunakan sebagai insulator. I mean that penebat. Purpose as supporting high and medium voltage overhead electrical cable which prevent the insulator from weathering. Weathering maksudnya kat sini dia terkesan dengan kita kata dengan weather lah, dengan cuaca. Any dirt deposited on the glass, hard glass porcelain is quickly washed away as rain as it coated adhere to the smooth surface. Maksud sebab permukaan dia sangat licin, jadi kalau let's say dia ada dirt, ada sebarang kotoran yang melekat pada kita punya hard glass porcelain ni, bila ada hujan je dia akan wash away lah. Dia maksudnya dia boleh disingkirkan as simple as that, tak perlu kita nak gonyuh ke apa sebagainya. Okay, kalau kita ada unglaze ceramic ni are used for wire, resistant and for heating element. In order untuk kita shaping method atau kita kata proses pembentukan dia, kita ada handmade ataupun machine molding powder press, the extrusion and rolling of plastic. Selain daripada crystalline ceramic ni, kita ada amorphous. The scrap of ceramic material is not crystalline, maksudnya dia tak berkilat lah. Senang cerita, dia tak berkilat macam itu. And molecules are not arranged in regular geometric pattern. So ini lebih kita kata disorganized arrangement. The scrap of ceramic includes the glasses as used for such application as glazing, mirror, optical lenses, reinforced fiber and optical fiber.
And amorphous ceramic juga includes the clay product. These are complex material containing both crystalline and amorphous constituents in which individual crystals are bonded together. Sama ada bagi glassy metric after firing. The use of ceramic product from this group include electrical insulated and refractory for furnace lining. Okay, kat dalam furnace tu kita ada butter yang bertindak untuk penebat haba supaya haba daripada furnace tidak keluar. Jadi di sinilah function of the amorphous ceramic. Dia akan bertindak jadi bahan utama untuk penghasilan those refractory bricks kita panggil. And dari segi properties, brittle obviously. This is the, kalau cakap pasal ceramic, memang sifat dia yang paling obvious adalah brittle. Okay, even though under low impact dia senang pecah. Okay, better strength under compressive, tapi dari segi strength kalau diberikan tekanan, seramik ini dia boleh kita kata tahan tekanan, especially dari segi compress maksudnya mempatan. Fracture strength is the rupture strength achieved from the bending test. This one dari segi kalau kita nak patahkan dia, that dia nak dibengkokkan, macam tu. Creep occur at higher temperature than metal. Kalau metal dalam compressive dia akan jadi creep. That dia akan end up, actually creep ni adalah satu proses di mana at first bila diberikan daya, dia akan terhasilnya micro crack. Micro crack ni maksudnya crack yang halus. Okay, and then kemudiannya bila kita force lagi, apa yang berlaku adalah crack yang micro crack yang kecil-kecil ni tadi, okay, ke retak rambut yang kecil-kecil ni akan bersambung dan akan akhirnya jadi creep, akan jadi satu proses of crack tu di end up dia akan membesar lah macam kita. So disebut sebagai creep. Okay, almost good hardness because sebab itulah dia dijadikan sebagai kita kata the main element for the abrasive particle untuk grinding process. Okay, sebab dia hardness dia bagus. Okay, a little plastic deformation may be observed in the crystalline ceramic, slip plane, non-crystalline ceramic, viscous flow. Porosity in ceramic decrease the modulus of elasticity and the strength and high chemical durability. Maksudnya obviously dia tahan bahan kimia. That kalau kita expose to the oil ke, duduk dalam environment yang lembab dan sebagainya, dia tidak terkesan. Okay, kalau kita compare dengan logam, macam itu. Okay, last but not least is we want to talk about the composite lah. Yang ini adalah sintetik. Okay, ini merupakan bahan sintetik. Okay, di mana 2 atau 3 material is combined secara chemical untuk improve punya properties. Okay, this one is not like macam polymer, is a group of polymer je, which is group of MERS. Logam is a combination of the atom-atom yang identical combine untuk jadi structure of crystal, structure akhirnya membentuk this particular logam. Tetapi untuk composite ni possibility mungkin kita boleh combine the polymer and the logam untuk jadi composite. Kita boleh combine logam daripada group yang berbeza untuk jadi composite. Kita boleh combine what we call it, polymer plus polymer plus polymer plus polymer dari group yang berbeza untuk jadi composite. Yang penting objective of combination tu adalah untuk improve dia punya properties. And biasanya kita ada sama ada nature ataupun synthetic. Mostly kita akan guna synthetic. Because of synthetic, kita kawal dia punya sifat ni. So kita akan dapat sifat yang lebih baik berbanding dengan the nature. Okay, macam itu. Technically, composite are combination of two material in which one of material called as a reinforced phase is in the form of fiber sheets of particle yang embedded in the other material called as a metric phase. Maksudnya kita ada metric kat dalam tu, and then kemudian dalam tu selain metric itu adalah digunakan untuk memegang kita punya fiber ataupun kita punya sheet atau kita punya particle yang disebut sebagai reinforced phase tadi. Okay, macam itu. So typically this is components of composite material. Ini adalah contoh of fiber. This one is the contoh of matrix yang digunakan. Interface kita ada bonding structure lah. So the matrix material yang digunakan sama ada polymer, metal, ceramic.
Dari segi fiber dia pula, kita ada glass, carbon, organic, boron, ceramic, metallic. Okay, so biasanya reinforce ni secara generalnya dari segi sifat dia strong with low density, maksud dia ringan. Manipula material pula ductile and tough material. Okay, itu dari segi ciri-ciri nak jadi fiber and ciri-ciri nak jadi matrik lah. Ini adalah karakteristik fiber and matrix material. You can read by yourself over here. Okay, dari segi properties dia, dari segi ciri-ciri sifat-sifat general for the composite. Dari segi tensile strength bermaksud rintangan terhadap daya yang cuba untuk memutuskan dia. Itu adalah tensile strength lah. So, biasanya composite ni 4 hingga 6 kali ganda lebih kuat berbanding dengan conventional steel atau aluminium. Memang jauh lah tu, which is 4 hingga 6 kali ganda. Bukan 1, 2, 3 kali ganda kan. 4 hingga 6 kali ganda berbanding dengan keluli dan juga aluminium. Okay, so dari segi torsion and stiffness, better than metal and others process. Others material. And high fatigue endurance limit. Maksudnya, dia tak terkesan sangat kepada pembebanan berulang. Okay. So kalau logam ni dia ada tendensi untuk even though tak sampai those maximum F maximum dia, tetapi sekiranya diberikan pembebanan berulang yang tidak diberikan maintenance, so probability that dia untuk fail under fatigue failure itu sangat tinggi. Tetapi untuk composite ni dia boleh tahan sehingga 60% daripada dia punya kalau compare tu dia ada material punya fatigue endurance limit. Itu kelebihan of the composite. 30 hingga 45 lighter dan aluminium. Okay, kalau kita compare aluminium dengan steel in the class before, the aluminium is one third of steel punya berat. Yang ini 30 sama juga, lebih kurang 30 hingga 45% lebih ringan berbanding dengan aluminium. Just compare composite ni compare dengan steel, memang jauh teramat ringan berbanding dengan kita punya steel lah. Low abundant energy memerlukan daya yang rendah untuk kita menghasilkannya. Okay, the composite make less noise during operation and provide less vibration. So they quite stiff. Okay, they quite stiff because of dia boleh absorb those vibration. Okay, and composite material additional versatile. So all those properties which is much better compared to steel, much better compared to plastik, menjadikan composite ni jadi versatile. This one is the application: consumer composite, industrial composite, advanced composite. So boleh buat Navy punya, Swedish Navy style, boleh buat di pedestrian bridge in the Denmark pada tahun 1997. Ini antara contoh yang ada sekarang ni. And this one is the little difference punya bicycle, track bike 2004. Okay, yang digunakan menggunakan maksudnya material yang digunakan, mostly material yang digunakan untuk menghasilkan this pedestrian bridge, this bike and also Navy style ni daripada composite. Tapi obviously dia mahal. Okay, dia mahal. Okay, sebab simple. It start from the penghasilan composite tu dulu. Sebelum daripada composite nak hasilkan kaedah pembuatan dia pula. Okay, so maksudnya we need to change it composite first, then baru kita boleh process into the product. So this is the reason kenapa dia mahal. And then kemudiannya dah bila objektif from composite adalah untuk kita meningkatkan dia punya properties. In order untuk kita meningkatkan punya properties tu, biasanya kita akan cari bahan-bahan yang combination bahan yang mempunyai properties yang bagus. Because bila kita nak cari properties yang bagus, maksudnya kita ada bahan-bahan yang high quality material. Okay, contoh macam kalau kita guna logam pun high quality material of logam. Kita guna cari plastik pun high quality of the plastik tadi. Jadi bila kita combine, so akan menghasilkan materialnya double triple high quality lah, macam gitu. Dari segi advantages dia,
design flexibility dia, so because of the what we call it good properties yang dia ada, so dari segi dia punya ductility, kemuluran dia, and easy to dibentuk and menyebabkan flexibility dia tinggi lah. Corrosion resistant obviously, so dia boleh tahan dengan chemical and also temperature environment. Okay, low relative investment. One reason the composite industry have been successful is because of the low relative investment in setting up a composite manufacturing facility. This has resulted in many creative and innovative companies in the field. Durability, ketahanan dia. Okay, cuma disadvantages ya dari segi kelemahan dia. In composite are heterogeneous. Heterogeneous is bermaksud properties in composite vary from the point to point in the material. Most engineering structure material are homogeneous. Homogeneous maksudnya kalau kita ada macam ni, so daripada hujung ke hujung ni sama je sifat dia. Tapi kalau untuk composite ni, daripada hujung ni ke hujung ni, kita tak tahu lagi sama ada sifat dia sekata ataupun tak. Maksudnya dari segi sifat dia tidak sekata. Itu antara kelemahan dia yang utama lah. And highly anisotropic, maksudnya seperti tak sekata tadi, jadi dia punya what we call it, dia punya load distribution dia pun dah tak sama lah. So strength in composite vary as the direction along which we measure change. Most engineering structure material are isotropic. As a result, all other properties such as stiffness, thermal expansion, thermal and electrical conductivity, resistance are also anisotropic. This the relation between stress and strain is much more complicated than in the isotropic material. Sebab tu kalau kita tengok paling dekat dengan kita, composite ni adalah bumper kereta. Kalau dulu bumper kita made from the steel. Okay, jadi bila accident dan sebagainya, you just boleh ketuk and then kemudian it return to the bentuk asalnya. You ketuk, you cement and then you kemudian cat semua dan sebagainya. So it's gonna be better lah. Cuma kalau bumper sekarang ni made by the composite, so what happen is, so bila ada compaction, collision, maksudnya ada pelanggaran, high impact, so dia akan pecah, so you tak boleh guna terus. Yang macam tu. Okay, sebab apa? Sebab dia tak allow you untuk ketuk, untuk you tampal semua dan sebagainya. Tak boleh, because once, kalau let's say that it makes by the long fiber, so macam dia dah patah kat tengah, fiber tu dah patah kat tempat yang high impact, jadi you tak boleh nak sambung-sambung dah ada fiber, jadi you tak ada method dah untuk kita nak baiki, adjust kat situ. Jadi the best way is you get the new one. Macam gitulah. So ini adalah contoh lah bagaimana incident happen akibat daripada penggunaan the whole of composite. Okay, so here is the question for the this chapter. Please answer this question and make our discussion in the next meeting. Okay, I think that's all for this video. See you in the next video. Thank you and bye.